नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 22 रजब को कूंडे की रस्म बड़ी ज़ोर शोर से मनाई जाती हैं और मुसलमान भी इस रस्म के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आज मैं आपको बतलाऊँगा कि ये कूंडे की रस्म किन लोगों की ईजाद है और इस रस्म को ईजाद करने का उनका क्या मकसद था, उन्होंने इस रस्म को आखिर क्यों ईजाद किया। इस रस्म को के मौजिद इस रस्म को ईजाद करने वाले जो उनसे हैं वो शिया हज़रात हैं। कूंडे की रस्म शिया हज़रात ने ईजाद की और बकौल उनके वो कहते हैं कि इस 22 रजब को इमाम जाफ़र सादिक रहमहुल्लाह की तारीख़ पैदाइश है। इमाम जाफ़र सादिक रहमहुल्लाह की तारीख़ पैदाइश की खुशी के तौर पर हम कूंडे की रस्म करते हैं। हकीकत ये नहीं है। शिया हज़रात के नज़दीक तकिया करना और झूठ बोलना उनकी एक इबादत है। हकीकत आखिर हकीकत क्या है वो मैं आपको बतलाऊँगा कि 22 रजब क्या वाकई ही 22 रजब को इमाम जाफ़र सादिक रहमहुल्लाह की पैदाइश हुई। क्या शिया हज़रात वाकई ही इमाम जाफ़र सादिक रहमहुल्लाह की पैदाइश की खुशी के अंदर ये कूंडे की रस्म करते हैं। तकिया करना और झूठ बोलना ये शिया हज़रात का एक आम इबादत है, बल्कि झूठ बोलना और तकिया करना ये शिया हज़रात की बहुत बड़ी इबादत है। उन्होंने इस कूंडे की रस्म के अंदर भी हमसे झूठ बोला और तकिया किया। वो ये है कि 22 रजब को न इमाम जाफ़र सादिक रहमहुल्लाह की पैदाइश है और ना ही इमाम जाफ़र सादिक रहमहुल्लाह की 22 रजब को वफ़ात है। इमाम जाफ़र सादिक रहमहुल्लाह की तारीख़ पैदाइश जो है वो 8 रमज़ानुल मुबारक सन 80 या सन 83 हिजरी है। सन 8 रमज़ानुल मुबारक 80 या 83 हिजरी के अंदर इमाम जाफ़र सादिक रहमहुल्लाह की वलादत हुई और इमाम जाफ़र सादिक रहमहुल्लाह की तारीख़ वफ़ात शवाल के महीने के अंदर सन 148 या 47 हिजरी के अंदर उनकी वफ़ात हुई। फिर शिया हज़रात इस रस्म को किस वजह से मनाते हैं, उनको मनाने का मकसद क्या है। शिया हज़रात बुग़्ज़ सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर और बुग़्ज़ अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर इस दर्जा आगे निकल चुके हैं कि एक सहाबी जो कातिब वही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले कुरान पाक को अपने हाथों से लिखने वाले हैं, एक मुआज़्ज़ज़ सहाबी, एक अजीम मर्तबा रखने वाले सहाबी की वफ़ात पर खुशियाँ मनाते हैं। इस हद तक बुग़्ज़ सहाबा के अंदर वो इतनी हद तक आगे निकल चुके हैं। 22 रजब सन 60 हिजरी के अंदर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात है। तो शिया हज़रात ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात की खुशी के अंदर कूंडे की रस्म मनाना शुरू की। शुरू के अंदर उन्होंने छुप कर इस रस्म को मनाया। आपस में कुछ चीज़ बनाते, एक दूसरे के घर भेजते और उसको खाते और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुसलमानों के अंदर भी इस रस्म को आम करना शुरू कर दिया। जब यह रस्म मुसलमानों के अंदर आम हुई तो रस्म को उन्होंने इमाम जाफ़र सादिक रहमहुल्लाह की तरफ मंसूब कर दिया और इस रस्म को मुसलमान भी बढ़ चढ़ कर इस रस्म को मनाने लगे। इस रस्म को वो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात की खुशी के तौर पर मनाते हैं और मुसलमान भी इस रस्म के अंदर उनके साथ शरीक हुए। अब मुसलमानों को चाहिए कि शिया हज़रात जो बुग़्ज़ सहाबा के अंदर और बुग़्ज़ अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर इतना बढ़ चुके हैं कि उनकी वफ़ात पर खुशियाँ मनाना शुरू कर दी, तो मुसलमानों को चाहिए कि उनका मुंह तोड़ जवाब दें, ना कि उनके साथ उस खुशी के अंदर शिरकत करें। अब मुसलमान इस खुशी को बढ़ चढ़ कर मनाते हैं, तो लिहाजा सुन लें, एक अजीम सहाबी की वफ़ात पर खुशियाँ मनाना और चीज़ें बनाकर बांटना
کیا ہمارا ایمان اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ کیا کل کو قیامت والے دن، محشر والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا نامدار جناب رحمت للعالمین نے ہم سے سوال کر لیا کہ تم نے بھی دشمن صحابہ کے ساتھ مل کر ان کو میرے صحابی کی وفات پر تم نے ان کے ساتھ خوشیاں منائی، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر کیا جواب دیں گے؟ لہٰذا ضروری ہے کہ اس رسم سے ہم خود بھی بچیں اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی اس رسم سے بچائیں اور ان کو آگاہ کریں کہ 22 رجب کی تاریخ کا نہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی تاریخ ولادت ہے اور نہ ہی اس تاریخ کو ان کی وفات ہوئی۔ شیعہ حضرات نے جھوٹ بولا اور تقیہ ہم لوگوں سے کیا، لہٰذا اس رسم سے ہم خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ لہٰذا اس رسم کا کھانا کھانا اب کیسا ہے؟ اگر کسی انسان نے 22 رجب کو کوئی کنڈے کی رسم منائی اور منانے کے بعد کچھ چیز پکانے کے بعد کسی کے پاس بھیجی تو اس کا کھانا کیسا ہے؟ 22 رجب کو کنڈے کی رسم منانا شدید گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اس کا کھانا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کسی ساتھی کے گھر کسی دوسرے مسلمان نے کنڈے کی رسم کے طور پر کوئی چیز اس کے گھر پر بھیج دی تو پہلے تو بات یہ ہے کہ وہ اس چیز کو قبول ہی نہ کرے کہ بھائی ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ سے محبت اور عشق کرنے والے ہیں، ہم آپ کی اس چیز کو قبول نہیں کریں گے۔ اگر آپ اس کی چیز کو قبول کر لیں، گھر کے اندر لے لیں اور وہ چیز کو اپنے گھر کے اندر لے آئیں تو اس کو خود استعمال نہ کریں بلکہ کسی غریب اور فقراء کو اس چیز کو کسی غریب اور فقراء تک پہنچا دیں۔ لہٰذا اس رسم کو، اور دوسرا، اگر 22 رجب کو آپ کو کچھ چیز کھانے کو، میٹھا کھانے کو یا کوئی بھی چیز کھانے کو دل کیا تو آپ اس دن سے ہٹ کر دوسری تاریخ کو بنائیں تاکہ اس دن دشمن صحابہ کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو اور کسی کو یہ نہ لگے کہ یہ 22 رجب کے طور پر کنڈے کی رسم کر رہا ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عشق کرتے ہوئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عشق کرتے ہوئے، اپنے ایمان کے جذبے کو ابھارتے ہوئے ہم اس کی پرزور تردید کریں، مسلمانوں کے اندر اس آگاہی کو پھیلائیں۔ یہ جاہل ملا اور جاہل لوگ جو اپنے پیٹ کی خاطر اپنی دنیا بھی برباد، اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں، کل قیامت والے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ کیا جواب دیں گے جو لوگوں کو 22 رجب کنڈے کی رسموں کے فضائل سنا رہے ہیں اور فضائل سنا کر لوگوں کو اس کی طرف راغب کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت ہمیں ایسے لوگوں کے سائے سے بھی محفوظ فرمائے کہ جو بغض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر، جو دشمن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چل پڑے، اور ہمارے مسلمان بھائی ہیں ہم ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں۔